Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues estamos en Vampyr, continuamos en el capítulo donde dejamos en el capítulo anterior. Si os acordáis, fuimos a hablar ahí al bar que está aquí enfrente. Ya sabemos quién es el asesino y tal, dónde está su bar, dónde encontrarlo y tal. Y así. Bueno, eso, que ya sabemos a dónde tenemos que ir. Así que es para ahí. Si os acordáis, nos mejoramos un cartelito. Nos mejoramos la resistencia, lo que vendría siendo la barra de estamina, 2 veces, para poder pegar más veces y tal y cual, lo que os expliqué en el otro vídeo. Porque así podemos pegarles más veces sin tener que alejarnos, incluso poder esquivar. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? Yo me dejo los carteles atrás. Eso que acabo de deciros, hay un cartel ahí. Ah, son de estos de alístate, tu ejército de necesidades del este. Nah, tonterías. Esto también, ¿no? Alístate en la marina. Pa. Hay que saber a ver cómo se mejora la vista esta. Sí se puede mejorar. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Acaban de drenarlo. Recoger nota. What's this? Some sort of note. No. Órdenes de Prywen, 30 de octubre, de G. McCullum. Patrullas de los muelles. Asunto: múltiples muertos en la región de los muelles. Creemos que podría estar murgado un maldito chupasangre. Localizad a la bestia. Acabad con ella rápido. Atención. Según los últimos informes, se trata de un vampiro muy violento. Aproximaos con la máxima precaución. Sé que nos faltan hombres en esta parte de la ciudad, pero no enviéis novatos a investigar el asunto. Si no me equivoco, tenemos un asesinato cada noche. Como siempre, buscad primero en los lugares abandonados, como casas antiguas, sótanos, alcantarillas o almacenes. Destruid al chupasangre, hermanos. Bueno, pues este, por lo que parece ser, era un cazador de esos. These men, they're a company of professional vampire hunters. This man was armed. He tried to defend himself. Mira la cara toda rajada. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Sí, el tipo se ponía a tope, sea con sangre o con ginebra. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. El tío se ponía a topísimo. Y ve para ahí. Cómo mola eso. Muelles occidentales. Artillero. Matón. Vale, por ahora 3 enemigos. Oportunidad de ataque. Fuera de combate, tras un enemigo silenciosamente. A ver. Guay. ¿Veis lo que os digo? Pudimos pegarle un montón de veces y escapar. Que yo me emociono yo de ella, dándole para atrás. Y pudimos esquivar un par de veces para atrás. Por eso os digo que lo de la resistencia está genial. Armas del alcance. Equípate y pulsa Y para usar armas de alcance e infligir daño estándar y aturdimiento. No olvides que la munición es limitada. Ammunition crate. Creo que voy a ir con el espadín ese, que me gusta. Ataca súper rápido y yo considero que hace daño más que suficiente.
reason to shut it, Mr. Billy. If the man says a bloodsucker's dug in here. Mola poder saltar desde arriba. A los que tengas a tu alcance. Y caer sobre él y ¡bam! Mordisco. A ver. Not a good place for a stroll. Selines. ¡Oh! Stop right now! Over there! ¿Tú puedes creer que no la... ¡Hostia! No me dio tiempo a esquivarlo. ¿Os podéis creer que de verdad que no lo vi? Tenía todo... Estaba escuchando hablar y decía yo, joder, qué alto se oye los de abajo. Y es que estaba aquí arriba. Bueno, pues venga. Hay uno ya a la derecha. Y otro. Tarjeta de enemigo. Pulsa joystick izquierdo para detectar enemigos cercanos y ver su información. Sí, ya lo hemos hecho. Algunos enemigos eran más resistentes a ciertos tipos de daño. Existen 4 tipos de resistencia. Física, cuerpo a cuerpo. Largo alcance. Poder... Cuerpo a cuerpo y largo alcance, me sale aquí. Luego poderes, sangre y sombra. El color naranja indica una resistencia media. El color rojo indica una resistencia... Vale. Este naranja... ¿No? Sí. Este va a ser más jodido y este menos. Este es el jodido. Y este es el que menos. There's safer places to be than here. Speak English, do ya? A ver, hostia, se me gira la cámara. This is no place for you, sir. Burn it, boy! ¡Ay! ¿Veis lo que os digo? De tener tanta esta... ¡Oh! Me quedé sin estamina. Vale. Vente con papá. Dejamos sangre para curar. ¡Oh! Bien, y ahora me curo. Escuchan los gritos cuando se queman vivos. ¿Qué están gritando ahí atrás? Era... Cuidado, que este de nivel 4, el cabrón, viste cómo nos ensartó. Seguramente a esos ataques se le puede hacer parry. Y me imagino, si ya que yo con la Y hago el aturdimiento para poder morderle, seguramente con ese mismo botón es como le hagamos el parry y los aturdamos. Hay que probar. Porque seguramente sí que tengamos parry, segurísimo. A ver, ¿por dónde coño tengo que ir ahora? Vale, la sangre llega hasta aquí. Sigue el resto de la sangre desde el embarcadero. Ah, mira, por aquí. Vale. I like their screams when you burn them alive. I said stay away, sir. Si no dice ruido. Ain't safe here for a gentleman. Espera. Are you deaf? Look at it. Vicious bugger. Watch yourselves. Esto, necesitamos la sangre. ¡Oh! That's what you do with leeches. Es que aquí hay un montón de gente.
Vale. Vale. Guau, chaval. Qué lento dispara la mierda esta de sangre, ¿no? Ven para acá, que tienes que pasar. Vamos a tener también que mejorarnos lo de quitar más sangre al morder y curarnos al mismo tiempo, ¿eh? Porque ya veis que es súper útil. Pero bueno, lo que queda demostrado que sí, está bien tener un montón de vida, pero ya veis que tener un montón de energía, tener un montón de estamina, es una ventaja abismal. La verdad que es una ventaja con un... Mira, ya hay más peña. En el juego que os digo de mesa, el de Vampyr, aquí a esto no podríamos acercarnos ni loco. Porque sientes auténtico pavor al fuego en el juego. No como aquí, que andas por aquí por el lado del fuego y tal. Ya vi que había gente abajo y que... Y hay un cadáver allí, para revisar. Pero quiero echar un vistacillo. Anda, coño, igual podríamos haber subido... Podríamos haber venido desde fuera por aquí. Dándole a la... De hecho ahí hay uno. A ver. ¿Y cómo se hace? Menudo salto, ¿eh? Estos son los fuertes, ¿eh? Viste, si no llegamos a tener toda la barra de estamina, una barra tan grande no podría haberla atacado seguido. Y ya veis que aquí de... Sí, de una buena hostia ya te bailan. Nuevas prácticas, nuevas tácticas. Sé que algunos de nuestros compañeros consideran que la mejor ventaja que tenemos es nuestra lucha contra las sanguijuelas que nos pueden salir día a día. Por tanto debemos darle caza mientras se ocultan, indefensos por su letargo. Precisamente ese es el mayor error de los novatos. Primero, porque los vampiros son muy inteligentes y poseen incontables trucos y poseen incontables trucos y estratagemas para evitar ser vistos en su guarida. Segundo, porque colocan tantas trampas letales como sea necesario para acabar con cualquier intruso en lo que consideren un santuario más preciado. Costaría demasiados hombres y también explorar y erradicar a los vampiros en sus escondrijos. La mejor táctica consiste en seguirlos y destruirlos cuando son realmente vulnerables, cuando cazan de noche. Entonces resulta mucho más sencillo atacar, cuando pueden ser fácilmente vistos. Por eso la guardia de Prywin debe evolucionar y desarrollar nuevas tácticas para cazar chupasangres, patrullas pequeñas y móviles, tácticas basadas en avances tecnológicos y comunicaciones modernas. Podemos aprender muchas cosas de la guerra en Francia, nuevas estrategias, nuevos equipamientos y nuevas armas granadas, fósforo blanco, luz violeta, chalecos antibalas y lanzallamas. Es hora de que la guardia abrace el siglo XX. De una nueva guerra. George McCullin, líder de Prime. Bueno, están poniendo a tope, van a ir a cazarnos, como podéis ver. Hoy no sé leer. Me levanté hace nada y estoy un poco... Aún me tengo que despertar. Pues ya veis, vienen a por nosotros a tope. A ver, más por ahí. Sangre. ¿Qué acaba de ser eso? Me marca como si hubiera algo. Con alguien ahí, un desconocido. Ratas y escondites. Las ratas suelen merodear cerca de los escondites. Sus sentidos para felicitar. No veo ni siquiera veo las ratas. Ah, mira ahí arriba. A ver. Escondite desbloqueado, vale. No voy a
no voy a hacer nada porque no tengo... Si hay algo para coger, lo cogeré. Pero experiencia no tengo para gastar en mejorarme nada. Igual aquí podemos mejorar. Tienes suficiente ingredientes para mejorar una de tus armas. Y va a ser... ¿Esto qué hace? El cuchillo, que haga más daño, por ejemplo. Puedes mejorar tu arma a un nivel con los componentes necesarios. ¿Sí? Infligirá más daño y podrás acceder a las renuevas. Bueno, pues sí. Que haga más daño porque la verdad que va de... Va, que te cagas. Me parece súper rápido. Y esto... Vale, lo siguiente que vamos a mejorar va a ser el estaquita. Bueno, pues mira, eso que nos llevamos. Y ya digo, lo de la experiencia nada porque no tenemos suficiente para desbloquear nada. Así que vamos a... Cuidado con este de fuego. No era necesario morder, pero el muerdo porque seguro que les jode. Vale. Lo matamos de 2 golpes, ¿no? Notando el mordisco 3, pero creo que hace... Se noto la diferencia. Muelle del norte. Uf, una masacre ahí. Una escabechina. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Barra de plomo. Desconocido. Por ahí se entra. Bueno. This place reeks of bloodshed. Enfrente de algo. Oh, no, mira, ya lo hemos encontrado. Al señor Bishop. William, my arm. I can't feel it. This creature is bedeviled. I must put it down. ¿Qué está haciendo este? No me lo deja marcar. ¿Ves lo que es? Le hacemos 50 de daño, ¿eh? Oh, me quedé en el último... Pero guau, la cantidad de... Adiós. La cantidad de daño que podemos hacerle es criminal. Voy a curarme. A ver, 2, 1. Aún no me puedo curarle todo. No veis, se mejora la estamina esta y es una gozada. Ya voy, hombre. Total, vas a cascar igual. Tarda un poco más, tarda un poco menos. A ver qué le pasa a este. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, Es un cura. are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Oh. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Otra vampira. What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Épale. Hala, ya a ver si nos hacemos amigos de esta y aprendemos cosas. Ayudarnos ayudó, lo cual ya es un avance. Porque si nos quisiera matar,
Dejaría que nos atacara el otro o nos By mata. George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Aquí está el chalao este. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. Barco más raro. Que tiene el timón ahí en uno. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes, go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. Ahora nos quiere ayudar. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. A ver. This poor creature can't be my Le hemos quitado esto. Muestra de sangre de William. maker. Could it be some subspecies of vampire? Y ya está. Porque me pone I must find a place to analyze the blood. Subo al barco. Un par de... Aquí. Unos chelines. Y... Guadaña usada. Hostia, esto no lo vimos. Arma a 2 manos. Equípate arma a 2 manos. Pulsa Y para usar la habilidad especial. Vale, entonces con esta puedo atacar con la X de normal y hacerle el parring con la Y, usando la misma arma. En vez de llevar una estaca y una de estas, llevo una sola. Y esto... ¿Dónde sería? Aquí. Oh, ¿qué es esto? Clava usada. Velocidad de ataque 5. Y esta 15. Y energía 15. Y esto, energía 30. Daño 99, daño 58. Vale. Pero si echamos cuentas, esto tarda... Velocidad de ataque son 15 segundos, ¿no? Ataca más rápido. Con lo cual que... Para hacer... Sí, con este... Con este haríamos un ataque... Para hacer 3 ataques con este, haríamos 6 con este, ¿no? Porque es tal. Aparte de que necesitamos menos energía. Y hace la mitad de daño. Ni la mitad. No creo que me compense. O sea, si mejoramos esta. Lo que yo quiero es rapidez. Fluidez, fluidez, fluidez. Que para eso tenemos un montón de estamina. Y ya veis que es mucho mejor, porque ataca rápido, un par de toques, esquivas a toda hostia, ataca rápido, esquivas a toda hostia. Y yo creo que es lo mejor. Yo creo, para mi manera de jugar, yo creo que va a ser mejor, más cómodo para mí. Aunque tengo que mirar lo de las garras y así ya no llevo arma. A ver cuánto daño hacen las garras. Y en vez de usar el cuchillo uso las garras, que me molaría mucho más, ya que es un vampiro. Y es algo típico de los vampiros. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Todos valoramos nuestra privacidad. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon Así que of some somos un caliber and cirujano renown, de- if I'm not mistaken. You are correct. De cierto caribe. I knew it. I had my suspicions.
But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Así que el hombre este pensaba que éramos nosotros, pero al vernos coger la muestra de sangre, dijo que sí, este es médico. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. Ya, la verdad que tiene guasa, ¿eh? That word again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. Este barco no avanza, So much for you to learn. Of that, you are right. Señor, Well, then let me be blunt. vamos a ser Join médicos. my staff at Bueno, Pembroke Hospital. ya lo somos, digo, vamos a trabajar como médicos en un As a hospital. physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. Oh, eso. I even had the forethought to bring some clean Suena de clothes. puta madre, nos van a dar un turno de noche, vamos a cobrar por ser What do you médico say? y vamos a tener una guarida en el hospital. Porque como va a ser el turno de noche, no va a It venir seems I have más. little choice, but yours is a generous offer, so No I va a venir thank nadie a you. molestar ni nada. Oh, Jonathan, La verdad que this is mola. one for the book. Y nos trajo The ropa. beginning Porque of a beautiful friendship. es un pequeño fallo del juego, porque ahora nos trae ropa limpia, como diciendo, vais llenos de mierda por ahí. Pero el rollo de, llevamos desde que empezamos todos sangrentados hablando con la gente y nadie se sorprendió. Yo creo que molaría que un objetivo principal al principio del juego sería, después de matar a tu hermana sin querer, rollo, escapa, tal, busca ropa limpia, ¿sabes? En plan, para intentar disimular, no ir por ahí ensangrentado con agujeros. No sé, Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. me hubiera molado, ¿eh? Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country. Ahora se He will parece be un joining us vampiro here in Pembroke. con ese Very abrigo. lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Habla como un colgado, el pavo este, no sé, tiene una voz así muy cómica. Pues nada. Lléveme a un hospital. Analiza la sangre de William Bishop en el hospital. Vale. A ver, bueno, aquí. He aceptado la ayuda del doctor Swanson. Me imagino que será Swanson. A partir de ahora trabajaré en el hospital de Pembroke. No tengo elección. Este tipo conoce mi situación. Sabe que lo que me he convertido. Un vampiro. No puedo creerlo. No sé nada acerca de estas instalaciones médicas aisladas. Todo aquí me tomará por quien yo he dejado de ser. Jonathan E. Reid, el famoso cirujano. Tendré que mentir a todo el mundo. A los pacientes, al personal. Este es mi nuevo hogar, donde me ocultaré de todos los que me persiguen. Donde me ocultaré de todos hasta que me comprenda un poco mejor. Claro, el hospital este no lo conocemos realmente porque ya lo dijo en el barco. Siempre evité venir a esta parte de la ciudad, con lo cual no tienes ni puta idea. Lo bueno que tiene eso es que realmente sí somos un cirujano de gran calibre, y por ahora el único que sabe que es un vampiro es el señoriño este que manda, el director del hospital, o el profesor, o el doctor, o lo que coño sea.
Con lo cual, que tampoco veo nada malo tener que mentir a la peña, ¿sabes? En plan... No sé. A mí me parece cojonudo, si lo pensáis. Tenemos... Es que no sé. Vamos a trabajar, tener un sitio donde escondernos sin problema. Y encima tenemos sangre cerca, ¿sabes? Poder alimentarnos, por lo cual que guay. Así que, bueno, está cerrado. Southampton, calidad de la sangre. ¿Te imaginas que nos lo comemos ahora aquí? Hacer hospitales, sí, sé que tengo que hacer pero quería investigar primero. ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo acabo de apuñalar! Rotten or pristine, each heart contains the seed of life. ¿Pero esto qué es? Drink at this river, dry it all. Déjalo seco. Mira, molaría saber mucho qué es la voz esa, ¿sabes? En plan que nos está tentando. Ven, hijo de perro. En serio. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Vamos a decir que sea más educado. Encima que venimos aquí, ¿sabes? Que podemos ayudarlo, el tío se nos a insultar cuando no tenemos culpa de que sea su normalidad de pelear a cuchillazos por ahí. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Hombre. Alright, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Vale, calidad de la sangre. La calidad de la sangre indica cuánta experiencia revelas de un ciudadano. Cuanta más alta sea la calidad de la sangre, más experiencia tendrás. Vale. Para poder verte la sangre, tendrás que cautivar primero. Para apartarlo de miras indiscretas, tu nivel de cautivar debe ser igual o mayor que la resistencia del ciudadano. Pulsa LB para encautivar. Nivel 1 de cautivar. Madre mía, somos unos pringadillos. Pero no lo quiero comer aún. Vamos a conocerlo un poco mejor. Esto mola, Te lo llevas ahí. Sentenciar o liberar. Pulsa A para sentenciar a Clay Cox o B para liberar. Sentenciar a Clay te proporcionará un impulso masivo de experiencia, pero tendrá consecuencias. Tener más información. A ver, también te digo que si nos cargamos a este, no creo que se entere nadie porque estaba peleándose aquí a navajazos. Pero nos va a dar 500 puntos de experiencia. Yo creo que es mejor esperar, conocerlo un poco mejor y cuando tengamos más experiencia pegarle un hostiazo y ¡bumba! Liberar. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Bueno, por ahora no vas a arrebatar más vidas, también te lo digo. No puedo hablar con este. No, es 500 de experiencia, podríamos haber... Did I black out? Me he desmayado. Whoa, I feel... Ay, qué mareo. giddy. Nada, prefiero conocerlo mejor y así conseguir un montón de experiencia. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. La voz esa no le gusta que... Ven para acá. A la voz esa no le mola, que dejemos... Bueno, creo que hemos llegado, ¿no? Clyde Cox ahí abajo. A ver. Desconocida. Vamos a hablar con esta señorita. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at Pembroke. Señorita, Dr. Swansea la has señora. already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really?
It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Vale. Dr. Swansea made Aquí sure... todo el mundo sabe quiénes son, I bro. see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Vale. Subido aquí. ¿Cómo es la situación? Hábleme del equipo. ¿Cómo es la situación? How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Un enemigo invisible. Pues estoy de frente An tuyo. invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Normal, esté todo el mundo reventado de trabajar a tope. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Vale, hábleme del equipo. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Bueno, sabemos que hay uno que... Hay alguien que destaque. Puedo decirle que me cuente a ver qué pasa, que yo no quiero hablar de otra gente, o decirle si alguien... Bueno, preguntarle, ¿hay alguien que destaque? A ver si Is así. there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to Vale. the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Sabes que hay un doctor que no descansa nada. Y eso, por lo que se ve, es un problema. O causa algún problema. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Atrás. Atrás. Y preguntas personales. Nada. Subida en Londres, ¿dónde estábamos? Vale. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Por ahora con esta nada. Vamos a ver si vemos al... Mira, ya de primeras, con lo que conocemos a esta mujer, si le pegáramos un chancho... Nos hace falta nivel 5 este de dominación. En el juego de mesa se llama dominación, esto. 2500 de experiencia, chavales. Así, de un hostiazo. Vale. Y doctor. Es este, ¿no? Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. Este hombre está fónico. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Joder, Dr. Tippett, nosotros yes, hemos I conocido con remember. todo el mundo de aquí. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Va, pues va. ¿Cómo es la situación aquí? Mira, tenemos la de está agotado, que es la pista que nos dio la señoriña esta, pero no lo voy a por ahora. Voy a decir cómo está la situación, a ver qué nos What is the dice. Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. El señor este parece que está borracho. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good.
but during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Positivos. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Vale. Tenemos un par de pistas más. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Bueno. A ver, si le doy para atrás. Preguntas personales. Nada. Pues le voy a endiñar esta. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. La enfermera no está preocupada. Está siendo responsable de que no tiene nada que demostrar. You've nothing to prove, Dr. Tippets, to anybody. And we all praise your experience. Please, have some rest. No vamos a delatar I a la am otra. perfectly fine, and I am not too old for this job. Señor, es de ideas fijas. Y por ahora no tenemos Goodbye, Dr. Tippets. Bueno. Dr. Swansea asked me to collect you, Dr. Reed. Hurry up. ¿Dónde estaba la otra? Ah, ya no está. Quería hacerle más preguntas. Ah, bueno, espera, que hay otro aquí. Come on, I don't have all night. A ver. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. No nos hemos puesto a trabajar, realmente lo dejamos allí tirado, el tío está desangrándose y ahí quedó. Y porque no quisimos Dr. comerlo. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Segunda planta. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Esta es Dorothy. Your office has been prepared. Sí, ahora vamos a subir, pero te voy a investigar. I would like to ask a few questions first. ¿Dónde está mi consulta? No, ¿quién es el doctor tal? Este. ¿Cómo está el señor Hampton? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. ¿Dónde está mi consulta? Me lo dijo en la segunda planta. El doctor Swanson, ya sabemos quién es. Creo que no le voy a preguntar estas preguntas estúpidas, la verdad. Thank you, Nurse Crane. Porque ya la sabemos, me refiero. Ya hablaremos con ella más adelante, cuando sepamos más cosas. Uy. No quería darle ahí, Mira, estas son 2000. Aquí el nada. ¿A dónde vas? Vete para acá. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. Ah, That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Es un traficante de armas. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day.
So what do you do exactly in this hospital? Además de traficar con armas. Smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. ¿Cuál es la situación sanitaria? Suena como si lo hubiese pasado mal. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Vale. Nueva Since investigación. you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Joder. Qué hostilidad hay por aquí. No creo que sea necesario decirlo de tráfico con armas, ¿no? Porque ya sabemos que trafica con armas. Preguntas personales. Vale. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Onda, coño. Comprar. Escopeta. Balas. Cartucho. Pieza de empuñadura corriente. Pieza de gatillo. Pieza de empuñadura corriente. Aluminio en polvo. Esquirla. Tornillo. Vale. Ah, tengo dinero. Para eso vas cogiendo los chelines. Mira, voy a comprar esto. Voy a pillar 3. Y de aquí otros 3. Y ya no puedo comprar más. A ver si así con esto podemos mejorar la estaca. Vale, tenemos aquí un comercial. Este nada, no sabemos nada más. Así que por ahora nada. Ah, bueno. Voy a hablar otra vez con la... Luego vamos para allá. Con esta. A ver si sacamos algo más. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Preguntas personales. A saco. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Aquí hay rollito, ¿eh? Y ya está. No le podemos decir nada más. Pues vaya mierda. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Pero es que tampoco nos dio ninguna pista más. No nos dio ninguna pista más. Ahora voy a preguntar a esta, a ver si larga algo más. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? No. Goodbye, Dr. Tippett. Nada, nada. ¡Ay! Robado. Uy. This is no time. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Es la misma. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Uy, nos mira de rojo, no es de fiar. Nos vio robando seguro. Mira el puto cirujano este que ha de cobrar un dineral y viene aquí a robarnos. La madre que lo parió. Pantalla pequeña. La ciudad está en ayuda. Vale. Vida salvada, atención sanitaria. Vale. Carteles como los de la lista y tal. Ah, bueno, es dentro del hospital. Dr. Swansea is right. Uf, es que aquí hay un montón de... This place seems perfect to conduct my research. Bueno,
A ver, vamos a ir por un lado primero. Y luego por el otro. A ver, ¿quién es este? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Pues te vamos a comer. Es en plan, por cabronazo. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Madre mía, pero este hombre... There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital, instead of a burden. Madre mía, el tipo este, Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation, they're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Pero un Even if experimento I, sí, as radical no, any pero good normal sí. practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Joder. El tipo este, macho, está en contra nuestra a tope. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. No tengo que justificar mis acciones ante usted. He salvado muchas vidas. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Madre mía, pero este tío viene a por nosotros, a fuego. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Este no lo tenemos que comer. Este no lo tenemos que comer. Y ya, creo que ya está todo, ¿no? Madre mía, qué desagradable de hombre. We'll talk later. Hostilidad. En cuanto pueda te como. Dorothy Crane, esta ya la conocemos. Pero bueno, le vamos a decir algo. What can I do for you, Doctor? A ver si tenemos alguna pistilla. Ah, es la de dónde está mi consulta y tal. Va. ¿Dónde está? Por ahora. Thank you, Nurse Crane. Yo ya sé dónde está mi consulta. As for me, what a blundering idiot. Ya lo dijo, la segunda planta y hay placas en las puertas, así que... Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly.
Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Ackroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. ¿Qué le pasará a aquellos dos? Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Ahora tengo una duda. ¿Qué pasa si mordemos a alguien? Lo vamos a matar, como murió nuestra hermana. Por eso te dice lo de conocer a la gente para intentar exprimir al máximo. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Vale, y ahora preguntas personales, nada. Pues vamos a Goodbye for hablar. now, Mr. Fiddick. I'll see you later. You always knew the words to calm the children. Pues hay que ir As for me, de vuelta a hablar con el... blundering idiot. ¿Dónde está el repugnante? Desconocido. Aquí está el estúpido este. A ver qué le pasa con el brazo del otro. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Es que te voy a comer, por idiota. En serio. Vale. Vale, pues nada. Thank you for your time. We'll talk later. Pensé que íbamos a poder preguntarle. Desconocida. Desconocido, te toca. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. A este le caemos bien al menos. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Vale. La versión de algo por los métodos modernos. Venga, a tope ya. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Así que es el otro contra el mundo, ¿no? Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. ¿Qué le hizo descartarse por el...? Nada, háblame de los experimentos. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. A este tío le molamos, ¿no? I am honored to have the opportunity to work by your side. Estar encantado de ayudarle. Investigar ese agotador. Los halagos no le sirven. Te voy a ayudar. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can.
This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Bueno, parece que tenemos un coleguita aquí. What can you tell me about the Hay un pobre hombre gritando por ahí detrás. Me está poniendo malo. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Parece bastante optimista. Necesita ayuda. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Vale, ya tenemos otra tal. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. A ver. Preguntas personales. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Debe ser imparcial. Cuénteme la historia de él. A ver, como médico tú tienes que ser imparcial, ¿no? Pero... tengo curiosidad, cuéntame la historia. Tell me Mr. Fiddick's story. Somos un poco My first cotillas. diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Ahora vamos a ir de vuelta a preguntarle, a ver. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings, with desires, hopes and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones and flesh. El otro venía a machete por nosotros, pero este va a machete por el otro, ¿eh? Es la hostia, ¿eh? Bueno. Y por aquí queda. Vale. Goodbye, Dr. Strickland. Vale, pues ahora vamos a ir a hablar con el paciente otra vez. Que no son... que vuelta más tonta. Aquí está. A ver por qué. ¿Este quién es? Este es el estúpido. A ver este por qué nos mintió. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Preguntas personales. Aquí. Por... Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. ¿Pero qué hizo este hombre? A ver. How could your job be responsible for your wife's ¿Qué dice? death? Soy responsable porque la maté yo. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Madre mía, pero joder. Se le cayó un bombardeo, ¿qué culpa de...? Joder, no sé. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Se lastimó. A ver. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. Fueron muchas víctimas de un bombardeo. ¿Cómo están sus hijos?
How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Joder. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. Bueno, ahora vamos a ir a hablar con el estúpido a ver por qué coño no lo quiero operar. Y esto ya está todo, ¿no? Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. My sweet girl. Bueno, aquí hay algo para coger, que me pareció verlo brillar. Ahí estamos. A ver, el imbécil este, ¿qué le pasa? I'm quite busy right now, Dr. Reed. Sí, ya sé que estás ocupado, estúpido. En serio. Pero no podemos... Se quejan... Ah. Tell me, Waverley, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Esta rivalidad influye en su perspectiva. ¿Por qué desea hacerse el cargo de intervención? Okay. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Es un punto de... A ver. Confío en su juicio. Asumiré las consecuencias. Es un punto... Bueno, voy a decir así, conservador. Other people may say that's too conservative a point of view. Conservative? And what are you going to say to Mr. Fiddick if he loses his arm because of the operation? Because that's what's going to happen if the surgery is a failure. Eso es verdad, Es carpintero. Thank you for your time. We'll talk later. A ver, ahora... A ver. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Manda Can I be of any help? Y no hay más. Goodbye, Dr. Strickland. Vale. Vamos a continuar, si no... I'm alright. Don't waste your time with me. A ver, ¿quién es esta de Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Alguien que nos conoce también. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. Es que el conductor de la ambulancia invita colgado. Seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Así que cobran. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. A ver. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Uy.
What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Salí sin querer porque había más Just preguntas. take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. ¿A qué se dedica? May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Profesora. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Y un marido rico. Vale. Goodbye, Mrs. Goswick. Vamos a hablar con el chaval. A ver. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Me mordieron, ¿no? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Hay que echar a la madre de aquí. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Joder, pesadita la madre, ¿no? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Sí, pero cuéntame I'm cosas. sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Ahora, otro que oculta algo. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need Hay que ir a any hablar con el médico a ver qué pasa con este. Y está pesada. A ver si la echamos. Good evening, Doctor. How is my son doing? Nada. Y nada. Goodbye, Mrs. Goswick. No podemos echarla. Con esta tenemos que hablar. What can I do for you, Doctor? Creo que es la que cobra. No. Thank you, Nurse Crane. No dijo que era esta. A ver. I'm alright. Don't waste your time with me. My sweet girl. Makes me like a book. Uy, sale uno amarillo. Vale. Este es el que... Sí, este es el que nos idolatra. Aquí está. A ver si me cuenta algo del otro paciente. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Joder. Que no me cuentan nada. Thank you for your time. We'll talk later. Madre mía, pues nada, hombre, que te den por el culo, majo. Pipa Hawkins. Uy. Esta que hace aquí. Joder, Good que evening, se miss. puede hablar con todo el mundo. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust Como blown mortal. by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal.
Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, Oh, I'm a vampire. estás de coña. Ay, Dios. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Joder, está como una chota. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. A ver. Dime tus Please, síntomas. describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of pustulant blood within my drying veins. I need new blood. Como es un vampiro, ¿verdad? Va a ser la hostia. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. A ver. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. A ver, ¿qué enemigos Who tienes? are these enemies you mentioned? Espera que al final va a Can estar you diciendo la describe- verdad, va a ser la hostia. I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Vale, tenemos una nueva I'll leave investigación. you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Tenemos una investigación nueva. A ver. Por aquí hay más. Anda, coño, mira, se lo conocemos. A ver qué tal. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Who is treating you? Is someone in particular looking after you? Ya hemos oído hablar. Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Que dice que le duele a pesar de que las cicatrices están sanas. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. Oh no. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. ¿Puedo hacer algo? Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Ah, no, no fue de este. Where were you stationed, sir? Did you serve for long?
I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Joder. How close are you to Miss Hallcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. Le da mordisquitos la tipa. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Le da mordisquitos. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Coño, que la pava le muerde de verdad, Que es un vampiro de verdad, al You final. realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Madre mía, que le muerde de verdad. Vale. Goodbye for now, Mr. Pues vamos a preguntarle al otro. Al cura. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. El cura que se nos quiere marchar. ¿Cuál es la situación en los muelles? What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. ¿Quién dirige ahora la banda? Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Bueno, ¿y quién manda? Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. ¿En serio? La mujer de la mujer pandillera es la que manda ahora. Qué raro. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Porque lo secuestró. Esto de muero muy estúpido. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Voilà. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Madre mía. Aquí Do hay you para know todos. Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Corrupción. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Me hace gracia porque en vez de un vampiro parecemos un detective privado, macho.
Ha entablado amistad con alguien desde su llegada. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Bueno, vamos a preguntarle, aunque... A ver, what do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Este sacerdote, ¿por qué no utilizó contra William? Bueno, primero, el sacerdote. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Ah, es un hombre de fe, no es cura. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Entonces no tiene fe verdadera, por eso la cruz no funciona. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel... empty. We're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Claro, no, creo que no hay más preguntas para este. No me daba cuenta. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. ¿Qué decía yo antes? ¿Pero qué pasa? Cuando muerdes a alguien se muere. Y no, a este lo mordieron, es verdad. Está seco, pero está vivo. Joder, qué... ¿Quién es usted? Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. Nos estamos enterando un montón de cosas. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. ¿Cómo está la situación por aquí? ¿Cómo lleva? A ver. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? Está cojonada la enfermera. What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Sí que la enfermera Brannigan le gusta How is la the lengua. Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why does Milton dislike El vuelto de la ambulancia. I don't know. Mal con todo. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Ah, una pista para el otro. Pista. Vale. Goodbye, Nurse Hawkins. Joder, nos enteramos de un montón de cosas, Cosas como son. A ver dónde está la vampira. Se necesitan enfermeras. Tenga piedad, depende de usted. Están enfermeras, pregunte en la oficina. Va. Esta es la vampira, ¿no? Oh,
Aquí hay un doctor como lo conocemos. A ver. Vampirilla, que andas a morder por ahí. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. ¿Qué intención de convertirlo en un vampiro? Está involucrado. A ver. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Vale. I'll leave you, Mistress of the Dark. Dijo algo coherente. Lo de no vais a ponerle mi maldición. Bueno, el doctor este. It's locked. Joder. Carta extensa. Birmingham, 27 de octubre. Hola, hermanita. ¿Cómo va todo por la capital? Aquí en Birmingham las cosas se están poniendo feas. Parece que la gripe ha vuelto a atacar y tenemos muchos casos de infectados en el barrio. ¿Te acuerdas de la señora Schiller? La arpía borracha del tercero murió hace 2 días y han ocupado su piso. Por Dios. Ya tendrían que darme una ingente cantidad de dinero por dormir en la cama de una mujer que acaba de morir a causa de la gripe. Siento no haber respondido antes a tu última carta. Entre cuidar al pequeño Paul y mamá y papá, el trabajo y el trabajo en la fábrica. Apenas tengo tiempo para escribir a mi hermana favorita. Por cierto, el niño manda saludos a su tita Pipa. Tendrías que haber... Joder, es que la letra es tan pequeña que no veo un carajo. Tendrías... ahora me perdí. Tendrías que ver cómo ha crecido el mocoso. Ya me está volviendo loca. Mamá dice que traigas un par de los pastelitos esos tan ricos la próxima vez que vuelvas a casa. En tu última carta comentabas que habías pensado en dejar de trabajar en el hospital Pembroke. Una cosa te digo, Pip, piénsalo 2 veces. En la fábrica siempre podrás encontrar trabajo, pero el salario es una basura y es más aburrido que un día sin un buen meneo. A todo esto tengo un nuevo prometido y no soy ninguna fulana. No me seas coñazo con tus principios. El caso es que si quieres dimitir y haz algo más útil que contar muertos cada mañana, podrías quedarte en Londres sin unirte a esa banda de la que me hablaste. Se llama la Guardia de Prime o algo así. Nunca he oído hablar de ellos, pero si, como dices, es una milicia que intenta hacer las cosas de forma diferente, quizá no sea tan mala opción. Procura que vayan otros delante siempre. Así murió mi pobre Billy en Francia, liderando demasiadas patrullas. Maldita guerra. Bueno, que vuelvas pronto y informarte a papá. Soy tu cariñosa hermana, Lucy Paul, mamá y papá. Así que la pipa esta está planteándose dejar el hospital y unirse y ser cazadora. Algo sabrá. Algo sabrá. Por aquí se sale. Algo se da aquí, pero el hospital no admite más pacientes. ¿Y dónde coño está luego el médico ese? Que nos falta. Que nos falta a simple vista. Muerte inmortal, agotamiento. Dorothy Crane. Buah, no tengo ni idea de dónde está. Vamos a ir arriba. A ver nuestro despacho. Pero espera, esta puerta no la hemos mirado. Aquí no hemos mirado. Igual hay algo para coger. Una botella pequeña.
Y para salir a la calle. Bueno, vamos subiendo. Madre mía, es que aquí hay un montón de cosas para revisar. Segunda planta, dijo. O la planta de arriba. Bueno, está cerrado. Dijo, subiendo a la izquierda. A ver. Esto no. Vamos aquí a afanar lo que podamos. Una sierra. Historia clínica de T. Elwood. Paciente toma sí, lo que tú quieras, venga. La cara del paciente presenta quemaduras graves y está desfigurada a causa de una bomba durante la guerra. Aun cuando se le aplica los sedantes más fuertes, afirma que el paciente tiene mucho dolor a causa de las heridas, como si las llamas siguieran ardiendo bajo la piel. El reconocimiento de los tejidos cicatrizados no muestran signos de inflamación, infección o tumefación. Las secreciones están limpias. Podría tratarse de un caso de daño neurológico irreversible. El paciente se culpa a sí mismo de la desfiguración. Podría tratarse de un caso de culpa de superviviente. Dolor fantasma que se necesita castigo de no... Ah, este es el de abajo, el de la cara. A ver, esta está cerrada. Y aquí no hay nada para coger. Y este... Jonathan, Dr. Ray. Vale, este es nuestro despacho. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. Sí, a kingdom of my own. Es un despacho grande. At least I won't be sleeping in a coffin. La verdad que es un despacho enorme. Madre mía, qué tocho para leer. Joder. Es una oportunidad poco común y casi un privilegio para poder aproximarse a un vampiro y observar sus más fascinantes rasgos físicos y psicológicos con una mirada científica y racional. Estas son algunas de las más increíbles capacidades que he podido observar personalmente durante los últimos 10 años de entrevistas a vampiros o Econ, como prefieren hacerse llamar. Velocidad sobrenatural. Un vampiro puede actuar y moverse como un mortal en todo momento, pero un ojo bien entrenado podría apreciar unos sentidos mucho más desarrollados, una capacidad de reacción mucho más rápida que la de cualquier mortal. En determinadas situaciones, alarma, sorpresa, necesidad de escapar, he visto a un vampiro desplazarse tan rápido que casi podría parecer que se desvanecía para reaparecer en otro lugar. El ojo humano no es capaz de seguir sus movimientos cuando actúan con tanta celeridad, pero no se trata de ningún tipo de teletransporte o desmaterialización, tan solo es una habilidad sobrenatural. Para mí es como los atributos de los gatos, que les permite correr, esquivar o saltar más lejos y más rápido que nosotros. También he observado que es una velocidad parece agotarse, por lo que están sujetos a limitaciones físicas. Mesmerismo. Una de las más poderosas capacidades que poseen los vampiros es la de obligar a los mortales a obedecerles. Yo denomino a este rasgo mesmerismo pero poco tiene que ver con la habilidad de los mortales para alterar el estado mental de un sujeto. Un vampiro puede doblegar a un mortal su voluntad, incluso destruir su mente. Un vampiro al que entrevisté llegó a contarme que cuanto más se resiste el sujeto, más permanente resulta el daño, como si el vampiro pudiese literalmente fracturar la psique de su víctima. Ese mismo vampiro me explicó que lleva tiempo llegar a dominar esta habilidad, y que el resultado podía variar en gran medida de un sujeto a otro, implantar recuerdos falsos, borrar un doloroso problema. Vale, esto es lo que en el juego de mesa se llama dominación. Tiene varios rangos de dominación y puedes hacer eso, obligarlos a hacer lo que tú quieras dentro de ciertas limitaciones, implantarle un recuerdo o incluso borrarle toda la mente o recuerdos en particular. Y en el juego se llama dominación, que se llama mesmerismo, que bueno, pero hace lo mismo. Y debilidad por la sangre. Esta podría ser la más catastrófica de las capacidades de los vampiros, pues no es sino la causa de un gran número de desgracias tanto para nosotros como para ellos. Los vampiros anhelan la sangre, deben emplear su voluntad para enfrentarse a sí mismos, de beber sin control cada gota de sangre que ven. Necesitan sangre para funcionar y para activar totalmente sus rasgos sobrenaturales. Un vampiro famélico puede estar muy débil, aunque no llegue a morir
de hambre ni de sed. Ese impulso es necesidad de sangre. Podría explicar... Joder, si no usas el mando durante X momentos, te pone en pausa solo. Y para terminar totalmente sus rasgos sobrenaturales. Un vampiro famélico puede estar muy débil, aunque no llega a morir de hambre ni de sed. Este impulso es necesidad de sangre. Podría explicar la gran fascinación que sienten por ellos los vampiros. Un vampiro me puso en una ocasión que a veces lo cegaba la sangre, pues su olor, su atractivo podrían llegar a ser demasiado fuertes. Cuando se concentran los vampiros casi pueden llegar a ver la sangre de la sangre de su alrededor. En los cálidos cuerpos a través de los muros, en un arma supuestamente limpia. Ese mismo vampiro también me contó que puede distinguir si la sangre de un mortal está sana o enferma, y que en determinados casos pueden ser incluso enfermedades y ropas u otros resultados. Vale, está hablando de lo que es la sed. Joder, es que las letras las ponen tan pequeñas, tío, que a mí me cuesta un huevo leer. Hace falta una pantalla gigante para poder leer. Vale, pues ahora ya sabemos qué le pasa a los vampiros. The flower's dying. La flor está marchita. It needs water. Necesita agua. Y a ver ahora aquí. Aquí se puede fabricar. Analizar la muestra de William. Regenera 300 puntos de salud al instante y 150 puntos de salud en 15 segundos. Suero ritualizante. Ah, vale, tenemos un suero. Reciclar, reciclar, reciclar. Una botella de ginebra. Este bote se puede reciclar para tener más componentes. Ah, lo que vamos cogiendo. Me faltan... Nah, dos cositas. A ver, voy a mejorar esto para lo del parring. No puedo. Me falta empuñadura. Vale. Y esto... Tampoco no puedo mejorar nada. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. Vale. The sun is about to rise. I can feel it. Vamos a dormir. I'll continue tomorrow night. No sé cuántos puntos de experiencia tengo, la verdad. So much time. 930. A ver, las garras hacen 220 de daño. Coste 25. Vale, el cuchillo hace 58 y tarda 15. ¿Y esto? Parizas la sangre. Aumenta la absorción de sangre al causar un mordisco. Y aumenta tu capacidad de sangre. Mordedura salvaje. Aumenta el daño. Vale, yo creo que voy a desbloquear esto. Aumenta la regeneración de vida al usar mordedura en combate. Si le muerdo, me curo. Yo creo que voy a usar esto. La voy a desbloquear. La siguiente. Aumenta la regeneración de vida al usar mordedura en combate. Vale. Ahora podéis llevar 3 sueros. Número de balas. Va. Esto aumenta el daño infligido al usar mordedura en combate. Vale, le hago más daño. Aumento mi salud. Y ahí estás también. Ejecutas movimientos sobrenaturales sobre el objeto infligiendo daño al aterrizar. Ah, ejecutas un movimiento sobrenatural sobre el objetivo infligiendo daño al aterrizar. Muelle. Veo sombrío. Cambiar. Utilizas una energía para desaparecer entre las sombras y volverte invisible. Vale, vale. Este me parece que es el de aterrizar. Los vampiros no pueden desmaterializar. Vale, yo creo que este es el de poder caer encima de la peña. 20 daños. Ejecutas un movimiento sobrenatural sobre el objetivo infligiendo daño al aterrizar. Pero cuesta 500. Ah, lo veo de lejos y puedo lanzarme contra él. Vale, pero no, por ahora no lo voy a utilizar. Y este aumenta mi capacidad para llevar más sangre. Aumenta la absorción de sangre al usar mordedura en combate. Y aquí le puedo quitar más sangre.
Voy a desbloquearme esta para tener más vida. Y tenemos más 50 más de salud. ¿Y esta qué era? La de mordedura. Aumenta el daño. Y creo que me voy a... Ay, coño. Me hacen falta 600. Para tener más energía. Fallo mío. Mierda. Y este... 2000. Me cago en la puta. Fallo mío. Aumenta la regeneración de vida al usar mordedura. Vale. Vale, bueno. Luego con 600 haremos que lo otro. Bueno, confirmar. Bueno, aún nos hemos desbloqueado bastantes cosillas. La noche siguiente. If I'm to stay here until my research is complete, Batalla blanca. I'd better learn to hide my true nature from the mortals. Turno de... What about my thirst for blood? Sí. Que sí, pesada. Estado del Distrito Santo. Pues por aquí vamos a ir dejando el capítulo de hoy, chicos. La verdad que hemos hecho bastantes cosas. Ya hemos matado a William. Que sí, pesada. Ya tenemos una nueva guarida. Y hemos conocido un montón de cosas sobre el hospital y un montón de pacientes. Así que en el siguiente capítulo iremos a hacer las misiones secundarias y tal. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.